माझे नाव सौ मंदाकिनी रमेश येवले, भडगाव. मी गीता जयंतीनिमित्त 3रा अध्याय पठन करीत आहे. श्री परमात्मने नमः. अथ 3योऽध्यायः. अर्जुन उवाच. जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तं किं कर्मणि घोरे मा नियोजयासि केशवा. व्यामिश्रेणेन वाक्येन बुद्धिमोह्यवसीव मे, तदेकं वद निश्चिन्तं येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. श्रीभगवानुवाच. लोकेऽस्मिधा विधानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां. न कर्मणामणारम्भ्या निष्कर्म पुरुषोऽच्युते, न च सन्न्यसनादेव सिद्धिसमधिगच्छति. न हि कञ्चिक्षणमपि जातु तिष्ठत कर्मकृत, कार्यते हवशे कर्मा सर्वप्रकृतिजैगुणे. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थी विमूढात्मा मिथ्याचर स उच्यते. यरि स्वइन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभ्यते अर्जुन, कर्मेन्द्रिया कर्मयोगं सक्तं स विशिष्यते. नियतं कुरु कर्मं त्वं कर्म जायो ह्य कर्मणा, शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः. यज्ञार्थकर्मणोऽन्यत्र लोकेयं कर्मबन्धना, तद्धर्म कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर. सह यज्ञा प्रज्ञा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, अनेन प्रसविष्य धमेशमो तिष्ठम कामधुक. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा, परस्परं भावयन्तः श्रेष्ठाया परमवाप्स्यथा. इष्टान् भोगान् देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता, तदैतान् प्रदायोभ्ये यो भुक्तेस्तेन एव सः. यज्ञशिष्टाशिना सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै, भुञ्जन्ते सर्वपापा ये पचन्म्यात्कारणम्. अन्नान् भवति भूतानि पर्जन्यादनसम्भवः, यज्ञा भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः. कर्म ब्रह्मोद्भवो विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्. तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः. अघायुरीरान्द्रिय रामो मोघं पार्थ स जीवति. यत्स्वात्मरतिरेव स्वाध्यात्मृतपच्यमानः, आत्मनेन सन्तुष्ट तस्य कार्य न विद्यते. नैव तस्य कृतेनार्थे नाकृते नेह कञ्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कञ्चिदथर्पव्यपाश्रयः. तस्मादसक्तां सततं कार्यकर्म समाचर, असक्तो ह्याचरं कर्म परमाप्नोति न पुरुषः. कर्मणेव संसिद्धा मस्तितं जनकादया, लोकसङ्गहमेवापि सम्पश्य कर्तुमर्हसि. यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत् देवोत्तरो जना, संयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. न मे पार्थस्य कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन, नानवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि. यदि हयेन वर्तेयं जन्तु कर्मेण तन्द्रिताः, मम वर्तात्मनो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. उच्छिद्योर्मे लोका न कुर्या कर्म चेदहं, शङ्करस्य च कर्तास्य मुपहन्यामि मा प्रज्ञा. सक्ता कर्मणा विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्ता चिक्लीर्लोकसङ्गहं. न बुद्धिभेदं जनयेदानां कर्मसङ्गिनां, जोत्सयेत् सर्वकर्माणि विद्यानुक्ता समाचरम्. प्रकृते क्रियमाणानि
गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववितु महाभावो कर्म गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्तं इति मत्वा न संयता प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदा कृत्सन् भिन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्वस्व विगतज्वरा एमे मतमिदं नित्यं मनुतिष्ठति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्तेऽपि कर्मभिः एत्वेतभं सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढा स्तविद्धि नष्टा न चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतियानि यान्ति भूतानि निग्रहां किं करिष्यति इन्द्रियसेन्द्रियार्थार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छन्तो हस्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मस्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावह अर्जुन उवाच अथ क्रेनपयुक्तेयं पापं चरन्ति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेव बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसम्भुवः महाशनो महापात्मा विन्धेनमिहं वैरिणीं धूमेना व्रियन्ते वह्नि यथादर्शो मलेन च यथोब्लेन वृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुराणेन लेच इंद्रियाणि मनोर्बुद्धि रस्ताधिष्ठानमुच्यते ऐते विमाहतेश ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात्मिन्द्रियान्दो नियमा भरतवर्षपथा पापं न पर्जनीहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इंद्रियाणि परण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्ध्यो बुद्धे परस्तस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्या संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रु महाभावो कामरूपं दुरासदम् ओम तत्सदिति श्रीभगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याये योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगे नाम तृतीयोऽध्यायः। श्री योगेश्वर भगवान की जय। कृष्णार्पणमस्तु।